यीशु साहेब प्रेज द लॉर्ड जय यीशु जय मसीह की प्रिय भाई भौणी मैंने आज आम नुआ दिन नुआ सकाल दे पाइछु से प्रभु परमेश्वर को नुआ सकाल समय धन्यवाद देवाई छुटिया मध्यम आपण स्वागत जनाऊँगी। प्रिय भाई भौणी मैंने जी कि परमेश्वर आमको तांकर ढाल स्वरूप रक्षा कर सही विषय प्रभु परमेश्वर इस जगह आमको तांकर चरण तले उपस्थित होगापी योग्य कर प्रभु को धन्यवाद देवा। वीडियो माध्यम आपण मान को यही प्रभु परमेश्वर सहभागिता आपण मान को स्वागत आपण माने भी निज निज को प्रभु परमेश्वर को निकट में समर्पित करें। जेहेतु मो गत राति मो अनेक दर्शन बा स्वप्न मु देखिली जे कि से स्वप्न रे बहुत अजीब अजीब माने घटना माने मो लाइफ रे घटुछि से टाइप रो मो स्वप्न देखिली जे कि बहुत सारा शैतान पछरे पड़ी। शैतान अनेक माध्यम नहीं कि ताड़ना बा अनेक काम को लेकर बाधा विघ्न करुचे टाइप रो मो स्वप्न देखली। तो मो सोई सोई प्रभु परमेश्वर को स्मरण करुली कि प्रभु परमेश्वर ही सत्य ईश्वर से रक्षाकर्ता से ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मते प्रभु परमेश्वर कर वाक्य उपस्थित है जी कि आज पर डेली स्टडी वाक्य जो भर्स आसे से मो सम्मुखें गोटे वाक्य भर्स उपस्थित है। से वाक्य गोटे जे कि गीत संगीतार 100 पदर 3 ରୁ 4 पद पर्यंत से वाक्य अच्छी ताहा आमे 1 पद ରୁ 4 पद पर्यंत पढ़िबा। वीडियो लंबा ही पारे किंतु आपण माने व्यस्त हेबे नहीं। प्रभु परमेश्वर को वाक्य को आमे बांटिबा ही सुसमाचार बा ताहा गोटे पवित्र आत्मा चालना अटे। स्तुति गान करने विषय जगह लेखा अच्छे जे कि धन्यवाद गीत दाऊद राजा ये जगह प्रभु परमेश्वर को स्तुति गान बा धन्यवाद जनाउछंती। तार जीवन रे प्रभु परमेश्वर कौन कौन कार्य करछंती, तांको को प्रकार विपद रक्षा कले, को जगह ताको सफलता कले, ता पछरे शत्रु अनेक लगी से जगार प्रभु परमेश्वर तांको रक्षा कले। से प्रभु परमेश्वर को से धन्यवाद उछंती। ये जगह लेखा अछि हे सकल देश तुमे माने सदा सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करो, आनंद रे सदा प्रभु सेवा करो, गान करी ताहांको छामुकु आस। ये जगह दाऊद प्रभु परमेश्वर को गीत गान करी धन्यवाद जनाउछंती आ कहउछंती कि तुमे सकल देश सकल वाले तुम्हें माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। जो देश चिंतारे बा उदास रे अछि सकल से भावु सेई माने तुम्हें माने सदा प्रभु परमेश्वर कर आनंद ध्वनि कर एवं आनंद रे सदा प्रभु कर सेवा कर। खुशी रे आनंद रे जहाँ भी जिते भी ताड़ना होची जिते भी परिस्थिति आसुची सेई सब के साइड करी तमे आनंद रे खुशी रे स्तुति करो, गान करो, प्रशंसा करो, प्रभु को धन्यवाद दियो। ताहा को छामुकु आस, आओ प्रभु परमेश्वर को छामुरे आस। प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता तुम अनुग्रह तुम दयारे आज आमको इस सम्मुखें तुम छामुरे आसवाई सुजोग देल से प्रभु परमेश्वर आपण को धन्यवाद। प्रिय भाई भाई माने वाक्य द्वारा आमर जहाँ भी परिस्थिति बा जो प्रकार असुविधा जो प्रकार ताड़ना जो प्रकार आपण को अप्रियता
ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏହା ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଜାଣ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ। ଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଜ୍ଞାତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ, ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ, ଅନେକ ବୋଝରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ନିଜକୁ ଆମେ ଶୈତାନର ହାତରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଜାଗାରେ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆନନ୍ଦ କର, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ପରିବାର ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା କଥା। ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଲେ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚରା ସ୍ଥାନର ମେଷ। ସେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନ ମେଷ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମେଷ ପାଳକ। ସେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହେଇ, ପୁତ୍ର ହେଇ, ସେ ମେଷ ପାଳକ ହେଇ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାମରେ ଆସି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଯେତେ ବି ତକଲିଫ ହଉ, ଯେତେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅନେକ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁବିଧା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆଉ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଆରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ସର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଲୋକ ଅଳ୍ପ, ଉଷାର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକ ବହୁତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର। ଆଉ କାହାର? ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ, ତାଙ୍କର ଗୁଣର ଗୁଣାନୁବାଦ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମକୁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଯେନ୍ ଅଛି, ସେ ଗୁଣକୁ ଗୁଣବାଦ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି 5 ପଦରେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ, ସେ ଯଦି ଦୟା କଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟା ଥାଏ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥରେ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି, ନିଜର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ, ପୁରୁଷର ତାର ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ।
प्रभु परमेश्वर वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करो। आज आमे प्रत्येक दिन प्रभु परमेश्वर को सकाळ संध्या आमर जो प्रकार समय होची से प्रकार समय बाहर कर प्रभु परमेश्वर को चरण रे आमको समर्पित करिबार अछि। अनेक दुखरु, अनेक तकलीफ, अनेक बोझरु अनेक चिंतारु प्रभु परमेश्वर को समर्पित करे। से आमर रक्षाकर्ता परमेश्वर, से आमको उद्धार करता परमेश्वर, आमको दया करता परमेश्वर, आमको क्षमा करवा परमेश्वर, आमको तांकर पुओ झियो करिबार अधिकार तांकर पाखरे अछि। सेतिबे वाक्य द्वारा प्रभु परमेश्वर आमको आशीर्वाद करि दाऊद निजको से प्रकार समर्पित करुछन्ते, से प्रकार निजको रेडी करुछन्ते। प्रभु परमेश्वर को ठारे सबु बजको समर्पित करि निजको स्तुत्या आनंद करि तांकर प्रांगण रे से प्रवेश करुछन, ताकर नाम को से गुणनाबाद करुछन्ते। प्रिय भाई बहन माने वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करू। आम छुटिया प्रार्थना करिबा। प्रभु को धन्यवाद। प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता, तुम्हें महान सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये वीडियो को जिते भी देखुंत भाई भाई समस्त को तुम हाथ समर्पित करुच्ची। प्रिय प्रभु परमेश्वर पिता, तुम अनुग्रह, तुम दया, नुआ दिन नुआ सकाल तुम चरण उपस्थित हो पार्लु। ये वाक्य द्वारा तुम आशीर्वाद कर समस्त प्रभु तुम हाथ समर्पित करुच्ची। और निजर निजर चिंता, अनेक फाइनान्शियल, अनेक प्रोब्लेम सब जीशु नाम दूर करुच्ची। पिता तुम आशीर्वाद कर प्रभु, वाक्य द्वारा तुम आशीर्वाद करो, तुम स्वर्ग ग्रहण करो, जीशु नाम मांगुची, आमीन। प्रिय भाई भाई वाक्य द्वारा प्रभु परमेश्वर समस्त को आशीर्वाद करू। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह की।